everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to my English class with me, Miss Widya Listianingsih. Okay, in this occasion, we will study about recontext. What is it? Okay, did you ever have amazing experience? Or do you have unforgettable experience? In the past, yes. How it happened? Now, in this occasion, we will tell about experience in the past. Yes. Is it recontext? Okay, before we know more about recontext, we have to know the objective of our discussion or our lesson today. Okay, the first one, the objective of our discussion. Nomor 1, menganalisis definisi, tujuan, dan jenis teks recount. Kemudian, number 2, yang kedua, menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari recontext. Kemudian yang ketiga, merancang teks recount terkait pengalaman pribadi. And the last, mempresentasikan teks recount yang telah dibuat dengan pemanfaatan teknologi, misalnya PowerPoint, Canva, atau media sosial yang lainnya dengan penuh percaya diri. Okay, this is the objective of our discussion. Now, we are going to know about definition of recontext. Let's go, follow me. We have to study about definition of recontext first and through social function. Okay, this is it. Definition of recontext. Recontext is a text that telling the readers about one story, action, or activity in the past. Then the social function of recontext is to retell events of the purpose at informing or entertaining the readers. Then it's text that serve retell event or experience that occur in the past. That is mean the event that are notified in the recontext occur before you write the text. For example, event that took place last year, last month, or even yesterday. Well, the events that are retold in recontext can be experienced, such as holiday, then competition, or birthday, or you have to go to the zoo, go to the beach, or maybe the experience that you unforgettable. Oke, jadi recontext ini bercerita mengenai pengalaman atau kejadian yang dialami seseorang di masa lampau. Nah, kemudian diceritakan secara berurutan atau secara kronologis, sedangkan fungsi dari social functionnya dari recontext untuk menceritakan kembali peristiwa yang bertujuan untuk menginformasikan atau menghibur pembaca. This is the definition and social function of recontext. Okay, the social function of recontext akan kita bahas dan tujuannya lebih mendalam pada slide berikutnya. Okay. Then, what is the purpose of recontext? Is it the purpose of recontext? Jadi nanti ketika ada sebuah pertanyaan, misalnya why is the text written? Then the text is written for blah blah blah. What is the purpose? What is the social function? What is the writer's intention? Nah, dari kata yang Miss Widya bold dengan warna merah, ini menunjukkan arti yang sama,
yaitu tujuannya. Jadi ada written for, purpose, social function, intention. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, tentu jawabannya adalah menanyakan dari purpose atau social functionnya, tujuannya. Oke, jadi misalkan di situ sudah ada pertanyaan, what is the text written? Nah, tujuannya apa? Oke, kita jawab yang pertama. To share unique or unusual experience. Okay, the first one. To retell something unforgettable. And to give information about an incident. And the last, to make the readers learn something. Jadi di sini semua adalah jawabannya. To share, to retell, to give information, and to make the reader learn something. This is the purpose of recount text. The next slide, okay? We are going to know about, yes, the types of recount text. Okay, the first one, types of recount text is personal recount. Is it? Personal recount, this type of text is used to retell an event experienced by one person. This paper will tell in detail what was done and what event were experienced. Jadi, personal recount ini adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk dapat menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Nah, tentu pengalaman pribadi ini bisa menyenangkan, menyedihkan, atau apapun pengalaman yang tidak terlupakan. And second one is factual recount. This type of recount text also tells about events in the past. The event narrated were experienced by other people. Even so, it is certain that this event actually happened. Jadi factual recount ini sebuah jenis teks yang berisi laporan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Ini menyajikan laporan peristiwa yang benar terjadi. Misalnya apa? Laporan ini ditulis misalkan ada insiden atau ada kecelakaan, atau mungkin meletusnya sebuah gunung atau tsunami, banjir. Nah, laporan-laporan seperti ini namanya factual recount. Okay, the third one is imaginative recount. What is imaginative? Ya, kita tahu dari kata imaginative. These types of text tells of an event in the past that didn't actually happen or was just an imagination. Jadi, hanya berguna untuk menyajikan cerita imajinatif atau kejadian yang telah terjadi yang dituliskan ke dalam bentuk teks. Jadi hanya peristiwa misalkan apa nih imajinatif, yaitu mimpi. Nah, misalkan mimpi menjadi seorang princess. Nah, ini imaginative recount. Okay, the fourth one is historical recount. Okay, this is historical recount. Historical recount, this type of recount text to talk about history of place or things which has their own story. Contohnya apa nih? Jadi dari kata history ini adalah recount text yang menceritakan tentang sejarah, mungkin tempat, kemudian apa lagi nih? Benda. Contohnya apa? Seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan any other story. Okay, now these are the type of recount text. Okay, let's going to know about generic structure of recount text. We have three generic structure. The first one, orientation, series of events or
umumnya kita mengenalnya dengan events. Dan the last one is reorientation. Oke, kita bahas satu-satu. The first one, orientation. This section is the opening of the introduction that contains the background of an incident. Jadi, orientation ini adalah pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian, second one, events or series of event. Kenapa Miss Widya bilangnya series of events? Jadi series of event itu kan kejadian yang berurutan. Series artinya kejadiannya mungkin yang dilakukan kegiatannya tidak hanya satu. Ya, jadi this section is part of content of the text that contain a series of sequence event experienced by the author. Jadi dari events ini menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Contohnya, berlibur ke Jogja ke pantai. Jadi di sini ada contohnya, title-nya At the Beach. Kemudian orientation-nya apa? Orientation tadi menceritakan tentang ada siapa, di mana, dan kapan. Nah, di contoh teks ini tertulis orientation-nya, my friends and I went to the beach on Saturday. Oke, kemudian ada series of event-nya. Kita lihat dulu. Biasanya series of event itu didahului dengan conjunction atau kata penghubung. Misalkan ada while, after that, then, next, dan lain-lainnya. Di sini eventnya ada apa nih? While we were at the beach, we had a cool swim. Nah, lagi mau berenang. Kemudian, after our swim, we built sand castles. Nah, setelah berenang, apa saja yang dilakukan lagi? Yaitu membangun istana pasir. Nah, itu adalah sequence dari events. Kemudian, later it began to rain, so we picked up and went home. Nah, karena hujan, kemudian kita berkemas langsung pulang ke rumah. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan yang ada di recount text yang disebutnya dengan events atau series of events. Then the third one is reorientation. Okay, what is the reorientation? Jadi reorientation ini lebih kepada saran atau kesan yang ditulis oleh penulis itu sendiri. Dan sifatnya adalah optional. Artinya bisa jadi ada dan bisa jadi tidak. Oke, contohnya yang di sini reorientationnya ada nih. Nah, apa nih? We were tired from our day at the beach, so we went to bed early. Nah, kesannya dari penulis ini adalah capek. Dia maunya tidur, gitu, mau istirahat. Nah, itu namanya reorientation. Bisa kesan mungkin senang, atau sedih, atau mungkin capek. Nah, ini kesan dari reorientation. Kita ke slide berikutnya. Kita akan belajar tentang language feature-nya dari recount text. Jadi ciri kebahasaannya dari recount text itu seperti apa? Yang telah kita bahas dengan contoh-contoh yang tadi. Nah, this is language feature of recount text. The first one is using past tense. Okay, not simple past tense, but past tense. Oke, past tense itu ada banyak ya. Coba teman-teman ingat dulu. Ada apa saja ya past tense itu? Bukan hanya simple past tense. Jadi di recount text itu menggunakan past tense. Why must past tense? Kenapa harus menggunakan past tense? Because the event being told are event
that happened in the past. So we have to use a tense that serve to express event that happened in the past. Jadi menggunakan kalimat past tense yang kalimat lampau seperti apa contohnya? Nah, tentu action verbnya apa nih? Contohnya went, would, woke up, apalagi played, dan lain sebagainya. Oke, ini namanya action verb dari past tense. Dan setelah using past tense, we know that using adverb of time. Ya, what is adverb of time? Ya, kata keterangan waktu. Tentu karena using past tense berarti menggunakan adverb of adverbialnya dari adverb of time ini menggunakan waktu yang lampau juga. Contohnya apa? Ya, ada last week, last year, dan last month or yesterday, last September, last December, dan lain sebagainya. Oke, dan adverb of sequence. Apa itu? Adverb of sequence. Jadi juga digunakan adverb of sequence untuk menunjukkan urutan terjadinya kejadian. Maybe contohnya first, then, after that, about, finally. Nah, kita mengurutkannya. Now, kita pindah untuk menganalisis recount text. Seperti the objective of our discussion today, kita harus bisa menganalisis struktur teksnya, language feature-nya, generic structure-nya. Jadi, yuk kita analisis recount text. Okay, we have to analyze this recount text. The title is A Trip to the Zoo. This is a trip to the zoo, and the first sentence, yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. Okay. Yang sudah Miss Widya bold di sini ada yesterday, warna hijau. Ini menunjukkan apa ya? That's right, adverb of time. Nah, yesterday ini adalah adverb of time-nya dari recount text karena terjadi kemarin atau sudah terjadi lampau. Kemudian yang terbold warna orange, my family and I. Nah, this is participant, pelakunya. Nah, then went to the zoo. Yang terbold dengan warna pink, the zoo, is it adverb? Good, adverb of place. Yes. Jadi di first sentence kalimat pertama ini, yesterday my family and I went to the zoo to see the elephant. Nah, jadi paragraf pertama ini nanti kita analisis juga apa sih generic structure-nya. Maybe orientation, events, or reorientation. Oke, sekarang kita analisis dulu dari language feature-nya. Good. Dan kemudian paragraf atau kalimat selanjutnya ada banyak nih yang sudah dibold dengan warna abu-abu. Ya, ada got, ada when, ada by, ada when, saw, when, kemudian felt, let, show, return. Nah, ini namanya apa ya? Cute. This is past tense or action verb. Nah, tentu ini adalah language feature-nya tadi, using past tense. Jadi past tense itu memiliki action verb. Action verb itu adalah kata kerjanya. Jadi contohnya di situ ada saw,
Saw itu ya verb 2-nya dari see. Good. Dan ada went to. Nah, went ini adalah verb 2-nya dari go. Good. Dan the next kita analisis dari apalagi ada yang di bold warna biru. Ada when, after, before, during. Ya, yang terbold dengan warna biru ini adalah conjunction. Oke, good. Conjunction. Language future-nya kita sudah menganalisis, dan kita pindah ke analisis generic structure. Good. The first sentence sudah terbold dengan warna biru. This is orientation. Karena apa? Ya, yesterday my family and I went to the zoo to see the elephant. Jadi ada kapannya sudah terjawab. Yesterday. Partisipennya atau pelakunya sudah terjawab. My family and I. Dan kemana perginya? To the zoo, ke kebun binatang. Artinya pada paragraf pertama atau kalimat pertama ini menjawab atau menceritakan tentang di mana, kapan, dan siapa. Artinya this is orientation. Yes, introduction-nya dari recount text. Terbold dengan warna orange. Ya, orange. Di sini apa ya? Ada tadi conjunction. Apa yang didahului dengan kata conjunction tadi dinamakan apa strukturnya? Oke, ada when, after, before, during. Nah, ini ada sequence dari kegiatannya, sequence of event. So, we call all sentence these are events or series of events. And the last one terbold dengan warna hijau. When we returned home, we were very tired but happy. It was because we had so much fun activities at many places at the zoo. Di sini mengatakan tired but happy. Berarti ada kesan penulis. Nah, tadi struktur yang isinya kesan penulis itu apa ya? That's right. This is reorientation. Jadi di teks ini sudah tertulis reorientation. Okay everyone, we have the last session. Nah, ini Miss Widya juga kasih contoh satu lagi, A Beautiful Day at Jogja, yang sudah tertulis di sini ada orientation, events, dan reorientation. Okay, that's all our lesson today. How do you feel during the lesson? Nah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Okay, I think it's enough for today, and I hope all of you understand what I explained about recount text. And see you next time, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.